Pozdrav! U današnjem videu ću vam govoriti o Chainlinku i Oraclima. To su dva pojma koja su usko vezana. Dakle, Chainlink je kripto projekt, a on radi Oracle, a sad ćemo reći što su Oracli. Dakle, treba krenuti od početka, pa treba reći da aplikacije na blockchainu i sve što se događa na blockchainu je izolirano i ono ne može, neka aplikacija decentralizirana na blockchainu, ona ne može sama otići na Google i pronaći podatke, ne znam koja je vani temperatura, koja je cijena dolara, koja je neki podatak koji njoj treba da bi mogla raditi. Da bi to moglo se sve događati, da bi ti svi sustavi na blockchainu imali podatke, treba im neko te podatke pripremiti i treba im neko te podatke dostaviti. To rade Oracli. Oracli su veza između vanjskog svijeta i blockchaina. Chainlink je projekt koji je vodeći među tim Oraclima u toj cijeloj niši. Oracla ima više, vidjet ćemo kasnije, ali Chainlink je prvi, odnosno najveći projekt koji je napravio decentralizirane Oracle. Sad, zašto je to jako vrijedno? Gdje je tu Chainlinkova inovacija? Chainlink je napravio decentraliziranu mrežu node operatora koji dostavljaju te podatke. Primjerice, oni su u partnerstvu sa Deutsche Telekomom koji onda podatke neke iz svoje mreže izvan blockchaina dostavlja putem Oracla, putem tih node operatora, on je jedan od operatora i on dostavlja te podatke ne bi li ih neko ko treba te podatke na blockchainu mogao koristiti. Obzirom da je mreža decentralizirana i nema jednog mjesta, ima više tih node operatora koji dostavljaju iste podatke, svako od operatora je morao stejkati, založiti, zaključati novce, kripto, tokene, da bi time jamčio da će isporučiti istinite podatke. Ako se pokaže podatke ili da je nešto manipulirao, bit će penaliziran i bit će mu oduzeti ti novci koje on tamo založio. I njegova reputacija će past. Onaj ko traži, on pošalje nekakav upit, to je sve unutra sistematizirano i klasificirano po njihovim standardima. Vi zatražite neke podatke, primjerice koja je temperatura u New Yorku danas i postoje operateri koji provajdaju te podatke i vi morate te podatke naravno onda i platiti. Njihov sustav unutra gleda koji su dobavljači tih podataka, koji su node operateri sa najboljom reputacijom, njih predlaže vama, vi uzmete te koji imaju najbolju reputaciju, platite im, oni od toga žive, vi dobijete podatke i cijeli sustav na taj način radi. Obzirom da postoji puno operatera, jako puno, i da su svi založili svoje novce, cijeli sustav je pošten i održava se to neko veliko povjerenje u taj sustav, obzirom da ima ugrađene te mehanizme da se sprječava manipulacija. Chainlink token je lansiran 2017. i to već dobro radi i Chainlink je napravio partnerstva sa stvarno najvećim bankama na svijetu, sa investicijskim fondovima, sa telekomima, napravio je zadnje što su napravili, vidite, sa Mastercardom, Fidelity, UBS, ogromnim bankama. Ovdje tu piše za Mastercard koji ima 3 milijarde card holdersa, da će sa Chainlinkom napravio partnerstvo. Ali ono što je još važno, Chainlink je napravio partnerstvo sa američkim ministarstvom trgovine koji će sad sve svoje podatke, oni imaju tamo brdo podataka koje izbacuju neke indekse i neke podatke o stanju vjerojatno trgovine američke, oni će sad to sve stavljati na blockchain upravo uz pomoć Chainlinka, pa se pretpostavlja i da će se razviti jedna cijela nova niša ili cijeli jedan novi niz DeFi aplikacija koje će onda koristiti te podatke koje su već na blockchainu i onda je od njih raditi da li neki prediction markete ili neke aplikacije koje će onda to koristiti. Veliki node operatori su, na primjer, Vodafone i Deutsche Telekom i još mnogi drugi, koji onda provajdaju svoje podatke i stavljaju ih na blockchain upravo koristeći Chainlinkovu tehnologiju. To ide ovako putem ovih data feeds, znači to su ti feedovi data koji Chainlink provajda, ima ih sad, vidite, on radi na više networka, znači na 25 različitih kripto mreža, znači Ether, Phantom, Hadera, Katana i tako dalje, i u više kategorija, asset token, commodity, crypto equity. Sad ako odemo, na primjer, tu izaberemo jednu, vidit ćete da on tu nama daje podatke za cijenu dionica, Tesla, Nvidia. I sad kad kliknete na neku od njih, vidjet ćete tu detalje od tih podataka i vidjet ćete koji su svi tu Oracli provajdaju, to su ti Oracli, to su ti operatori koji dostavljaju te podatke i sad vjerojatno se može onda kliknuti na svakog od njih i vidjeti
Uglavnom, evo, ovo su tu Oracli koji konkretno to dostavljaju. Zadnji podaci su bili, evo, danas u vrijeme snimanja ovoga septembar 19. i to sve možete naravno provjeriti na blockchainu, na block skeneru, tu se sve vidi ti svi podaci. Treba reći da postoji znači i Link token. Chainlink ima svoj token koji se zove Link, odnosno ticker mu je Link. Njegova trenutna cijena je 23,90, a all time high mu je bio 21. godine, bio je pre $51 ili ovako nešto preko 50. Znači evo, ponovo se nekako približava tom all time high-u. Ogroman mu je market cap, to je veliki projekt, on je na 13. mjestu od svih kriptovaluta, naravno to se malo s vremenom mijenja gore dolje, market cap mu je 16 milijardi dolara, s time da su totalni supply tokena mu je milijardu, ali još nisu svi u opticaju, nego su, vidite tu, circulating vani je 670 miliona, znači da se očekuje da će još do te milijarde izaći po nekakvom rasporedu unutarnjem koji oni imaju. Ogromna je zajednica, ogroman je token, prodaje se na svim većim marketima, evo tu možete vidjeti ga možete kupiti na Binance-u, Coinbase-u, HTX-u, ovom onom, svim mogućim, znači velika mu je, ogromna mu je likvidnost, možete ga kupiti. On služi da bi se s njim unutar sustava moglo trgovati. Dakle, ako vi želite provajdati neke podatke i biti node operator, onda morate založiti Chainlink tokene, odnosno Link tokene, da bi mogli to raditi. Ako želite kupiti uslugu ili dobiti neke podatke iz Chainlinka, opet morate to platiti sa Link tokenima. Isto tako te tokene možete založiti, tamo stakeati, dobivati neki yield godišnji. Tokeni su od 2017. vani i evo kažem, dostupni su na puno mjesta i imaju jako veliku upotrebu unutar, direktno su vezani za platformu. Nisu samo neki onako kozmetički tokeni, ko što zna biti da nisu vezani uz samo poslovanje platforme, nego jesu, baš su duboko integrirani u rad platforme. Znači, Chainlink je razvio i svoj standard tokena ERC-3643 koji je usklađen sa regulatornim zahtjevima i isto tako, Chainlink je prvi podatkovni sustav koji ima certifikat ISO 27001 i još ima neki SOC2 certifikat. To su certifikati usklađenosti sa postojećim sustavima, tako da na svim frontovima su se već debelo uskladili sa dolazećom regulativom. Dakle, banke često tokeniziraju, sad vidimo da sve više banaka i fondova ide prema blockchain tehnologiji i oni tokeniziraju svoje dionice, obveznice ili udjele i treba im neko čim će se podacima vjerovati kod prijenosa tih svih podataka između raznih blockchaina i između blockchaina i vanjskog svijeta. Tu oni svi koriste blockchain, odnosno koriste Chainlink i zato je Chainlink u partnerstvu sa svim tim velikim bankama i telekomima i fondovima, jer svi oni počeli su koristiti blockchain tehnologiju, a da bi mogli koristiti pouzdani prijenos podataka treba im Chainlink. Ne samo Chainlink, ima i drugih, ali Chainlink je tu se pozicionirao kao glavni. Tako da je on zapravo nekakav, ko neki nevidljiva kičma cijelog kripto sustava, odnosno cijelog blockchain sustava koji se onda i naslanja na tradicionalni TradFi i tu je onda taj Chainlink zapravo neka spona i neki link koji na vjerodostojan i način na koji svi vjeruju prenosi podatke, čuva ih, dostavlja ih i s njim se onda barata, s tim podacima. Važno je reći da je Chainlink osnovao Sergej Nazarov, koji je onak jedna dosta istaknuta figura u kriptu, čak do te mjere da se nagađa da je i on je zapravo jedan od konkurenata kad ljudi pričaju i nagađaju ko bi mogao biti Satoshi. Satoshi je anonimni tvorac Bitcoina i pošto se ne zna ko je on, onda se uvijek špekulira i nagađa i postoje 10 likova koji su u tom nekom užem izboru i on je jedan od njih. Zanimljivo kad govorimo o Chainlinku. Inače je on onako dosta istaknuta figura i stvarno je čovjek big brain. Osim Chainlinka postoji i drugi Oracle, nije Chainlink jedini. Evo, postoji recimo od većih i viđenijih, tu bi bio Redstone, on je isto radi istu stvar, isto tako i ovaj Pit Network, taj Pit Network i Chainlink su potpisali, ja mislim, oba dvoje ugovore sa američkim ministarstvom trgovine za prijenos i obradu tih podataka na blockchainu. Tako da i ovo isto jedan od većih projekata, ali nije to sve, postoji cijeli sektor. Znači ako odete na CoinGecko i vidite pod kategorijama, odete na Oracle,
Znači to su sve orakli i to je sad, vidite, tu je Chainlink, pa Pit, pa ovo što sam vam ja govorio, prva 3 najveća sam vam rekao, ali ima tu njih koliko hoćeš. Vidiš API3, Band, UMA, to su sve su to orakli koji svaki na neki svoj specifični način radi istu stvar. To bi bilo o Chainlinku, ja ću vam ostaviti sve ove linkove u opisu ovog videa, pa možete sami onda dalje proučiti i vidjeti šta vas tu još zanima. Ako želite pratiti novosti iz kripto svijeta, na portalu Kripto Dnevnik imate novosti na našem jeziku, vijesti iz kripta, imate intervjue sa nekim važnijim istaknutim ljudima iz kripta, imate kolumne, analitiku i ostalo. Ja ću vam ostaviti link na ovu stranicu, to je kriptodnevnik.com. Ako vam je ovaj sadržaj bio zanimljiv, pretplatite se na kanal, lajkajte, šerajte i ostavite neki komentar ako sam nešto propustio. Vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!